Dear students, today we discuss about ECG. ECG. This is electrocardiogram. ECG is the graphic record of electrical current produced by the excitation of cardiac muscle. It is the graphic representation of electrical current produced by excitation of cardiac muscle. ECG is the graphic representation electrical current produced by excitation of cardiac muscle. तो फास्ट देख इसीजी प्रथम किए माने यूज करथिले प्रथमे ना वालर प्रथम थर पे इसीजी टाको यूज करथिले वालर एवं फास्ट डेवलप्ड इसीजी यूज करथिले एंथोवेन गोटे मॉडर्न इसीजी रो प्रथम डेवलप की करथिले ना एंथोवेन सो एंथोवेन इज कॉल्ड एज फादर ऑफ ECG or electrocardiogram. He is called as father of ECG. Enthoven is called as father of ECG, and he was awarded Nobel Prize in 1924. 1924 मसीह एंथोवेन ECG ପାଇଁ नोबेल पाइथिले. देन आमे देखिबा ECG रे कोन हमर हुए हो तार वेबटा केमती साधारणतः हार्ट रो डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ECG द्वारा हम जानि परिबो. को लोक जदि हार्ट पेशेंट की अछि तार किसी हार्ट प्रॉब्लम अछि ताले हमें ECG को साधारण गोटे प्रिलिमिनरी स्टडी करि परिबो हार्ट रो कोन कंडीशन अछि. साधारणतः ECG को वेब थाए गोटे P वेब थाए ECG थाए P वेब गोटेला QRS कॉम्प्लेक्स T वेब एबरा तीनटा वेब थाए गोटे P वेब गोटे QRS कॉम्प्लेक्स आ गोटे T वेब ECG गोटे नॉर्मल ECG रे P वेब QRS कॉम्प्लेक्स आ T वेब थाए एवं केमती थाए ता डायग्राम टिके करिबा. एडाला P this is the P wave, एडाला P wave, येला QRS complex, एडाला T. भला रे देखिनो this is P wave, एडा होची slightly upward wave एडा देखिनो ECG बेटा slightly upward wave P wave that is QRS complex हला QRS टा Q टा तळु आसीबो पुनी उपरु जिवो RS then एटा T wave. तले P wave रो कोन माने व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P wave. तो P wave हला गोटे स्मॉल upward movement, upward deflection. It is caused by depolarization of atria or atrial contraction. Depolarization of atria. माने auricular contraction जो P wave हुए. So P wave produced by the SN node जो P wave SN node जोटा contraction करछि से wave of contraction causing P wave एटा हला slightly upward एटा सूचना दउछि auricular contraction. then असला Q टा हला slightly downward deflection Q, then direct upward deflection रहइबो R, then S एटा downward deflection पुन रहइबो. एटा हला QRS complex, that is QRS complex. अच्छा एटा हला T wave. तो QRS complex टा कोन करछ ना QRS complex indicates ventricular depolarization. QRS complex indicates ventricular contraction by ventricular depolarization. Ventricular contraction means ventricular depolarization.
এটা ভেন্ট্রিকুলার ডিপোলারাইজেশন হচ্ছে। দেন টি ওয়েভটা কোণ না টি ওয়েভটা হল রিকভারি অফ দ ভেন্ট্রিকলস ফ্রম দ contraction, that is ventricular repolarization. T wave indicates recovery from ventricular contraction. Ventricular contraction. The recovery means ventricular contraction recovery है तार माने ventricular repolarization. So T wave indicates ventricular repolarization or ventricular relaxation. Then आमे देखिबा एटा कोन कहती ना देख एटा PQ इंटरवल बोली कहती या को कहा जाए 8 वी पर्यंत डाला PQ इंटरवल बोली कहती डाला PQ इंटरवल एटा हला देख 8 वी पर्यंत डाला ST इंटरवल बा ST सेगमेंट এটা হলো এসটি ইন্টারভাল, এটা হলো পিকিউ ইন্টারভাল, এটা হলো এসটি ইন্টারভাল। দেখো আমরা পিকিউ ইন্টারভালটা যদি লেনদেন হয়ে গেলা when PQ interval is lengthened it indicates rheumatic heart disease. If PQ interval যদি লেনদেন হলা then এটা indicates ଆମର rheumatic disease, এটা rheumatic disease ର ଲକ୍ଷଣ rheumatic heart disease ଯଦି PQ interval ଟା होला। ଯଦି QR ଟା ବେଶୀ ଲମ୍ବା ହେଇ ଯାଉଛି QR ଏଟା କ'ଣ କରୁଛି ନା ମାନେ ଲେନ୍ଥେନିଂ ଅଫ୍ QR ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ସ ମାୟୋକାର୍ଡିଆଲ ଇନଫାକ୍ସନ୍ ବା ଏଟା କୁହନ୍ତି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍। ଲେନ୍ଥେନିଂ ଅଫ୍ QR ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ସ ମାୟୋକାର୍ଡିଆଲ ଇନଫାକ୍ସନ୍ ଅର୍ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍। QR ଯଦି ଲମ୍ବା ହେଇଗଲା এটা কম না মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন করব বা এটাকে হার্ট আটাক कहते। হার্ট আটাক সূচনা দেব এটা যদি লম্বা হয়ে গেল। দেন যদি আমার দেখ এসটি সেগমেন্ট বি লম্বা হচ্ছে বা এসটি সেগমেন্টটা যদি আমার এলিভেট হচ্ছে এসটি সেগমেন্ট এলিভেটেড কন্ডিশন অফ এসটি সেগমেন্ট অলসো ইন্ডিকেটস মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন। দেন ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ଟି ୱେଭଟା କେତେବେଳେ ଫ୍ଲାଟ୍ ହେଇଯିବ। ଟି ୱେଭ୍ ଫ୍ଲାଟ୍ସ when heart receive insufficient oxygen। ମନେ ରଖ ଏ ଯେଉଁ ଟି ୱେଭ୍ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡୋମ୍ ସେପ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡୋମ୍ ସେପ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଏତେ ବି ମାନେ ଟ୍ରାଙ୍ଗୁଲାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡୋମ୍ ସେପ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା। ଯଦି ଟି ୱେଭ୍ଟା ମାନେ ବେଶୀ ଫ୍ଲାଟ୍ ହେଉଛି ବା ସିଧା ହେଇ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ ଏଇଆ ହିଁ କରୁଛି ନା insufficient oxygen supply. So the flattening of T wave indicates insufficient oxygen supply to the heart muscle. And T wave जदि आमर एलिवेटेड होची टी वेव टा जदि ऊपर को उठुची बेसी ताले एटा इंडिकेट करची हाई पोटासियम लेवल इन ब्लड। बुझी पालो पिले ए टी वेव टा जदि बढ़ी जाउची ताले एटा कोन होची ना एटा एया सूचना दोची जे बेसी पोटासियम अछि ब्लड रे। तो एटा हला नॉर्मल पैटर्न ऑफ ईसीजी। अच्छा एनी डेविएशन ऑफ नॉर्मल पैटर्न ऑफ ईसीजी इंडिकेट्स कार्डियक डिजीज। ओके।